والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومن أرسلنا وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف وشيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن سقاف وشيخنا ومربي أرواحنا إهدنا الدين بك الخير وصفر وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العالمين
العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب. أنت ملجأ كل عاص، أنت مأوى كل تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب. واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلا جمعا ما بدا نور الكواكب. Dibaca siapa? Dibaca nih. Layarhamuna biha itu. Ulang dari sebelum fayaquluna. Ulang dari sebelum itu yang halaman sebelum 12 itu ya bawah tuh. Fayaquluna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna. Inna nastahyi. An naqula. Fayasuquhum. Malikun. Fayaj'alu al-masayikha amamahum wa syubbana min waraihim wan nisaa min khalfihim hatta ataw syafira jahannama fayakhruju ilaihim malaikatun ghiladun shidadun khuliqu bila qulubin fala yarhamuna biha wa yata'allaku
بكل إنسان منهم 1000 من الزبانية فيدخلون بهم النار منهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى وسطه ومنهم من تأخذه النار إلى صدره وإذا قصدت النار أن تهرق وجوههم وقلوبهم أقبل النداء من قبل العرش يا مالك أهبط النار عن وجوههم وقلوبهم فإنهم طالما أقروا لي بلسانهم وعرفوني بقلوبهم وطالما سجدوا لي في الحياة الدنيا بوجوههم وإذا سمعوا النداء يرفعون أصواتهم جميعا يا محمد يا أبا القاسم يا محمد يا محسنا بالأرامل والأيتام يا فخر القيامة يا فاتح الأمم يا فاتح أبواب الجنة يا مغلق أبواب النيران عن أمتك يا شفيع الأمم نحن ضعفاء أمتك لا صبر لنا في حر النار أجثنا بشفاعتك إلى الجنان ويضع أحدهم يديه على أذنيه كالمؤذن وينادي بأعلى صوته نحن من أمة محمد فيتوجه مالك إلى الجنان فيضع فمه إلى محمد وهو يتنعم في الجنة ويقول يا محمد إنك تتنعم في الجنة وأمتك الضعفاء يستغيثونك فأغثهم فإنهم ضعفاء لا صبر لهم على النار وإذا انتهى الخبر إلى محمد عليه الصلاة والسلام وذب من سريره وركب على البراق فقال يا براق عجل عجل فإن أمتي ضعفاء لا يصبرون على حر النار فرفع قدمه ووضعه عند شفير جهنم فإذا سمع عليه الصلاة والسلام أصواتهم بكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكوا فيقول يا مالك أخرج أمتي من النار ويقول يا محمد ما لي إلى إخراجهم من سبيل ما لم أؤمر فيتوجه محمد عليه الصلاة والسلام إلى ساك العرش فينزل عن البراق ويخر ساجدا ويقول عليه الصلاة والسلام يا ربي هكذا وعدتني ألا تهرق أمتي في النار قال الله تعالى يا محمد قد كانوا أنسوك وتركوا شريعتك
في الدنيا وأنا أنسيهم اليوم شفاعتك عليهم فاشفع الآن ويشفعه الله ويشفع في جميعهم ويخرجهم من النار بشفاعته ويبقى الكفار فيها عند ذلك يقولون يا ليتنا كنا مسلمين فأخرجنا كما أخرجوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin ya, umat Nabi Muhammad ada yang dimasukin ke dalam neraka jahanam tuh. Allah suruh masukin malaikat Malik mereka ke pintu yang paling tinggi daripada neraka jahanam. Fayaquluna, maka semua umat Nabi Muhammad mengatakan, kan Nabi, malaikat Malik nanya itu, min ayyi ummatin antum? Kalian ini semua dari umat siapa? Kan begitu. Pas pengen dimasukin ke mana? Ke neraka jahanam, maka mereka ditanya oleh malaikat Malik, min ayyi ummatin antum? Ya udah, di bawah dulu. Malaikat nanya, min ayyi ummatin antum? Kalian ini dari umat siapa? Kan begitu. Maka fayaquluna, mereka semua menjawab apa? Inna nastahyi an nakula. Kami ini malu untuk apa? Untuk berkata, untuk ngasih tahu kami ini umat siapa. Demikian juga mengtertin bahwa mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayasuquhum malikun. Langsung malaikat Malik apa itu? Giring mereka semua. Digiring menuju ke neraka jahanam. Fayaj'alul masayikha amamahum. Malaikat Malik ngebarisin tuh paling depan yang paling tua. Yang tua-tua depan semua. Wa syubbana min waraihim. Belakangnya anak muda. Jadi ahlun nar ada orang tuanya, ada anak mudanya. Wa nisaa min khalbihim. Di belakang anak muda perempuan-perempuan semua itu. Jadi paling depan orang-orang tua. Kemudian belakang orang tua anak-anak muda. Belakang anak muda adalah perempuan-perempuan semua itu. Jadi ahli nar itu ada orang tua, ada anak muda, ada juga perempuan-perempuan. Hatta atau syafira jahannam, sampai mereka semua sampai mendatangi di pinggir jurang neraka jahanam. Kan digiring tuh. Dari dihisab oleh Allah, kemudian Allah apa itu? Allah serahin ke malaikat, Malik suruh tempatin mereka di pintu yang paling tinggi dari neraka jahanam. Langsung mereka Malik kirim mereka semua. Depan orang tua, belakang orang tua anak muda, belakangnya lagi perempuan semua. Berarti ahlun nar itu ada orang tua, ada anak muda, juga ada perempuan-perempuan. Sampai mereka gimana tuh? Di jurang pinggir daripada jurang neraka jahanam. Sampai di depan jurang neraka jahanam. Fayakhruju ilaihim malaikatun. Keluar tuh dari neraka jahanam, keluar. Siapa yang keluar? Malaikatun, malaikat yang sangat banyak jumlahnya. Ghiladun, yang sangat mengis mukanya. Syidadun, yang sangat tegas, yang sangat keras. Khuliqu bila qulubin, mereka Allah ciptakan tanpa hati. Jadi malaikat-malaikat yang ada di neraka jahanam, mereka Allah ciptakan gilas. Mereka Allah ciptakan tadi apa tuh? Gilas. Apa tadi gilas tuh? Mereka tadi apa tuh? Bengis, sangar, kemudian tegas, keras. Allah ciptakan tanpa apa? Tanpa hati. Fala yarhamuna biha. Mereka enggak kasih sayang kepada siapa? Ahlun nar. Nah, karena Allah ciptakan mereka tanpa apa? Tanpa hati. Kalau manusia ada apanya? Ada hatinya gitu. Manusia ada hatinya tuh. Tapi bukan begini hati, bukan. Masa begini hati, bukan. Bukan begitu. Terbalik di nerosi begini. Hati nggak begini hati. Sebelah sini hati, sebelah kiri tuh. Sebelah kiri hati.
sebelah kiri hati adanya. Jadi kalau kita tawaf itu kan arahnya begini, tuh muternya begitu, bukan muter begitu, bukan, tapi muter gimana? Kiri itu, karena hati ada di mana? Sebelah kiri itu hati. Di sini tuh. Jadi kalau sakit hati begini, sakit hati gue. Bukan begini, bukan. Ini bukan hati ini apa ini? Sini. Jantung, sakit jantung kalau ini. Sakit hati gue. Di sini. Bilangin yang benar tadi belum pada tahu tuh bilangin di sini hati itu. Jadi kalau bilang sakit hati jangan di sini mana? Di sini itu sakit hati gue itu. Bukan dada. Ini di bawahnya ada apa? Ada hati di sini itu. Jadi malaikat-malaikat yang ada di neraka jahanam Allah ciptakan bengis, kemudian keras, tegas. Allah ciptakan tanpa hati. La yarhamuna biha. Karena nggak ada hatinya, nggak ada apanya. Ada sayangnya, nggak ada. Kan manusia ada. Manusia biar bengis juga ada apanya. Biar mukanya muka bengis tapi hatinya kan Hello Kitty. Manusia pasti ada sayangnya, nggak mungkin. Masa ada orang yang nggak ada sayang kan nggak mungkin. Pasti ada apanya? Pasti ada sayangnya. Ini malaikat Allah ciptain tanpa apa? Tanpa hati. Yang pada akhirnya mereka semua tidak apa? Tidak ada rasa sayang kepada ahlun nar. Wa yata'allaqu bi kulli insani minhum alfun zamaniyati. Dan bergantungan dengan setiap satu orang manusia dari ahlun nar 1000 malaikat zabaniyah. Satu ahli nar itu yang gelantungan 1000 malaikat zabaniyah. Dia bisa bayangin tuh. Gak bisa kemana-mana. Dan bikin acara neraka jahanam. Artis yang lain. Gimana kotak nih. Dikira neraka jahanam kali itu. Satu orang digelantungin dengan 1000 malaikat zabaniyah. Fayudkhiluna bihim an-nar. Maka mereka masukkan mereka semua ahli nar ke dalam neraka jahanam. Jadi digelantungin satu ahli nar oleh 1000 daripada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah langsung masukin ahli nar semua ke dalam neraka jahanam. Minhum man ta'khudhuhu an-nar laqabihi. Di antara ahli nar itu ada yang kena siksaan api neraka sampai kepada mata kakinya. Di antara ahli nar ada yang Allah siksa sampai ke mata kakinya. Ini beneran, ini bukan bohong ini. Ini semua adalah kenyataan. Kebenaran lah yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang kejadian semua ini. Jadi ahli nar ada yang Allah siksa sampai tadi apa? Mata kaki. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayhi. Dan di antara ahli nar ada yang Allah siksa dengan api neraka jahanam sampai kepada dua buntutnya, dua berengkulnya. Wa minhum man ta'khudhuhu ila wasatihi. Di antara ahli nar ada yang Allah siksa sampai ke bagian tengah badannya tuh. Jadi ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkulnya, ada yang sampai pertengahan badannya Allah siksa dengan api neraka jahanam. Wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila sadrihi. Di antara ahli nar ada yang Allah siksa dengan api neraka jahanam sampai ke mana? Dadanya tuh. Jadi ada yang pertama mata kaki, yang kedua sampai ke lututnya, dengkulnya, yang ketiga sampai tengah badannya, yang keempat sampai dadanya. Wa idza qasadatin naru an tuhriqa wujuhahum wa qulubahum. Kalau neraka jahanam, api neraka jahanam pengen ngebakar wajah mereka dan hati-hati mereka. Kan yang belum kena tadi apa tuh? Wajah dengan apanya? Dengan hatinya. Semua udah kena. Ada yang sampai mata kaki, yang kedua sampai lutut, yang ketiga sampai tengah, tuh, yang keempat sampai dada. Tinggal apa ini? Tinggal hati dengan apa? Dengan wajah yang belum kena. Pas api neraka jahanam pengen ngebakar tuh ahli nar, wajah-wajah mereka, hati-hati mereka, akbalan nida'u min qibl arsy. Langsung datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya Maliku ahbitin nar an wujuhihim wa qulubihim. Wahai Malik, wahai malaikat Malik, turunin neraka jahanam dari wajah mereka dan dari hati mereka. Jangan sampai apa itu? Jangan sampai apa? Kena wajah ahli nar, jangan sampai kena hati daripada ahli nar. Kenapa demikian kata Allah seperti itu? Jangan sampai neraka jahanam mengenai apa tadi? Wajah dan hati mereka.
Fa innahum talama aqarru li bilisanihim, karena mereka sudah berikrar dengan lidah mereka. Mereka sudah berikrar iman dengan lidah mereka. Lidahnya udah pernah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lidahnya udah pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur. Makanya Allah nggak kasih itu. Jangan neraka jahanam itu dia apinya ngebakar apa tadi? Wajah dengan hati-hati mereka, karena lisan mereka sudah berikrar beriman kepada aku. Yang kedua kata Allah, wa arafuni bi qulubihim, dan mereka telah mengetahui aku dengan hati mereka. Setiap muslim dan muslimah tahu Allah Ta'ala. Tahu Allah Ta'ala? Tahu. Hati orang yang mabuk, yang zina, yang judi, tahu dia. Di hatinya pasti ada siapa? Ada Allah Ta'ala, pasti itu. Mereka tahu. Kemudian, wa talama sajadu li fil hayatid dunya bi wujuhihim, dan juga mereka sujud kepada aku pada waktu mereka hidup di alam dunia. Pernah nggak sujud? Pernah pasti. Siapapun ahlun nar yang tukang maksiat pernah berbuat dosa kepada Allah di neraka, pernah nggak dia sujud kepada Allah SWT? Pernah pasti itu. Makanya Allah melarang jangan sampai neraka jahanam itu apinya mengenai wajah mereka, mengenai hati mereka tuh. Tadi pertama tuh, lisannya sudah berikrar iman kepada Allah. Yang kedua, hati mereka sudah mengetahui aku kata Allah dengan hati mereka. Yang ketiga, mereka sujud kepada aku selama hidup di alam dunia dengan wajah-wajah mereka. Wa idza sami'un nidaa, apabila semua mereka telah mendengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'una aswatahum jami'an, maka mereka semua mengangkat suara mereka. Barang-barang itu ahli nar yang merupakan tadi umat siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Mereka angkat suara mereka tuh. Pas Allah tadi bilang demikian, ya maliku ahbitin nar an wujuhim wa qulubihim, sampai kalimat bi wujuhihim. Pas mereka dengar kalimat tadi, langsung mereka mengangkat suara mereka secara bersamaan dengan kalimat apa? Ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Ya Aba Qasimah, wahai Abul Qasim Nabi Muhammad sama. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad. Ya Muhsinan bil aramili wal aitami, wahai seorang Nabi, seorang Rasul yang sangat baik kepada janda-janda dan yatim-yatim. Ya Fakhral Qiyamati, wahai Nabi Muhammad yang merupakan kebanggaan hari kiamat. Ya Fatihal Umami, wahai Nabi Muhammad yang membuka seluruh umat. Ya Fatihah Abwabil Jannati, wahai Nabi Muhammad membuka pintu-pintu surga. Ya Mughalliqu Abwabin Nirani, wahai Nabi Muhammad yang menutup semua pintu-pintu neraka. Ya Syafi'al Umami, wahai Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada semua umat-umat. Nahnu du'afa'u ummatika, kami inilah umat engkau yang sangat lemah tuh. Ini umat Nabi Muhammad yang ada di mana nih? Neraka jahanam. Teriak-teriak tuh, ya Muhammadah, ya Aba Qasimah, ya Muhammad, ya Muhsinan bil aramil wal aitam, ya Fakhral Qiyamah, ya Fatihal Umam, ya Fatihah Abwabil Jannah, ya Mughalliqa Abwabin Niran an ummatika, ya Syafi'al Umam. Nahnu du'afa'u ummatika, kami semualah umatmu yang sangat apa? Yang sangat lemah. La sabra lana fi harrin nari, kami nggak sabar menghadapi panasnya api neraka jahanam. Ya Allah, gimana pengen bikin acara Amisa itu? Artis, dia nggak baca, dia nggak tahu kali tentang neraka jahanam. Agitna bi syafa'atika ilal jinani, ya Allah, kata ini ahli nar seluruhnya yang merupakan Muhammad. Agitna, tolong kami dengan syafaat engkau ilal jinani, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami wahai Nabi Muhammad, dengan syafaat engkau masukkan kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yada'u ahaduhum yadayhi ala udunayhi kal mu'adziri, satu dari ahli nar mereka meletakkan, ada yang meletakkan kedua tangannya di atas kedua kupingnya seperti orang yang ada begini tuh begitu. Ulunadi bi'a'la sautihi, dan dia langsung berseru dengan suara yang paling tinggi. Di mana nih? Di mana nih? Neraka jahanam ini. Yang tadi barang-barang kalimat tadi itu ucapin seperti tadi itu. Nahnu du'afa'u ummatika, la sabra lana fi harin nari, agithna bi syafa'atika ilal jinani. Satu orang langsung begini tuh, kayak orang adzan tuh begitu, ya.
Kemudian dia angkat suaranya dengan suara yang paling tinggi. Dibilang apa? Nahnu min ummati Muhammadin. Kami termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatawajjahu malikun ilal jinani. Langsung malaikat Malik beranjak ke mana ini? Ke surga. Wa yada'u famahu ila Muhammadin wa huwa yatana'amu fil jannati. Langsung meletakkan mulut dari ahli neraka. Tadi suaranya itu diperdengarkan ke Nabi Muhammad SAW. Tadi itu kalimat tadi itu yang bilang nahnu min ummati Muhammadin. Kan tadi satu orang tuh taruh tangannya di mana tadi? Di kuping, sama seperti orang yang azan sambil teriak dengan suara yang paling tinggi dengan kalimat tadi nahnu min ummati Muhammadin. Langsung malaikat Malik bawa itu suara ke Nabi Muhammad. Wa huwa yatana'amu fil jannati. Nabi Muhammad sedang bersenang-senang dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu, kemudian malaikat Malik bilang, ya Muhammadu innaka tatana'amu fil jannati. Wahai Nabi Muhammad, engkau bersenang-senang di surga. Wa ummatuka du'afa'u yastaghithunaka. Sedangkan umat engkau yang sangat lemah minta tolong kepada engkau. Di mana itu? Neraka jahanam. Fa'aghithhum, tolong mereka semua. Jadi yang nyampein malaikat siapa tuh? Malaikat Malik tuh nyampein ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahum du'afa'u, maka sungguhnya umat engkau adalah umat-umat yang sangat lemah. La sabra lahum 'alan nari, mereka enggak sabar menghadapi panasnya neraka jahanam. Jadi malaikat Malik tuh yang nyampein suara umat Nabi Muhammad tadi yang ada neraka jahanam, dia teriak dengan kalimat tadi nahnu min ummati Muhammadin. Langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum du'afa'u la sabra lahum 'alan nari. Wa idan tahal khabaru ila Muhammadin alaihi salatu wassalam, pas itu kabar sampai ke telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengar langsung tuh. Nabi langsung dengar kalimat tadi yang disampaikan oleh malaikat Malik. Langsung Nabi bagaimana? Farafa'a qadamaihi. Nabi angkat kedua kakinya. Wa wada'ahu mana itu? Wa tiba min saririhi. Nabi langsung lompat dari tempat tidurnya. Wa raqiba 'alal buraqi. Nabi langsung naikin buraq. Pas Nabi dengar kalimat tadi, Nabi langsung tadi apa? Nabi lompat dari tempat tidurnya, kemudian Nabi langsung naikin buraq. Faqala, Nabi bilang kepada buraq, ya buraqu ajil. Wahai buraq, cepat. Fa inna ummati du'afa'u la yasbiruna ala harrin nari. Maka sungguhnya umat aku yang sangat lemah, mereka enggak sabar menghadapi panasnya api neraka jahanam. Nabi khawatir luar biasa ya. Pas Nabi lagi senang di surga, dengar suara tadi, langsung Nabi apa? Lompat dari tempat tidurnya, langsung naikin buraq, bilang ajil, cepat. Sungguhnya umat aku yang sangat lemah tidak sabar menghadapi panasnya neraka jahanam. Farafa'a qadamahu, Nabi angkat kakinya. Wa wada'ahu inda syafiri jahannam. Nabi langsung taruh kaki Rasulullah SAW di mana? Di jurang pinggiran api neraka jahanam. Fa idza sami'a alaihi salatu wassalamu aswatahum. Tatkala Rasulullah mendengar suara mereka semua, Nabi dengar tuh suara siapa itu? Suara umatnya yang ada di mana tuh? Neraka jahanam. Nabi dengar tuh suara mereka semua. Maka Nabi langsung nangis. Wa bakau. Mereka semua apa? Mereka semua nangis. Fayaqulu, Nabi bilang kepada malaikat Malik, ya Maliku akhrij ummati minan nari. Wahai malaikat Malik, keluarkan umat aku dari mana? Neraka jahanam. Ya Allah, Nabi sayang luar biasa ya. Nabi sampai ke begitu jurang neraka jahanam. Kemudian Nabi minta malaikat untuk apa? Untuk mengeluarkan umatnya yang ada di neraka jahanam. Fayaqulu, kata malaikat Malik bagaimana? Ya Muhammadah, mali ila ikhrajihim min sabilin mal mu'mar. Wahai Nabi Muhammad, saya nggak bisa ngeluarin mereka, nggak punya jalan selama saya tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah nggak perintah nggak bisa. Karena semua atas dasar apa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala.
Fayatawajjahu Muhammadun alaihi salatu wassalam ila saqil arsy. Nabi Muhammad langsung pergi ke bawah aras, ke tiang aras. Menuju siapa ini? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayanzilu 'anil buraqi, turun dari buraq beliau. Wa yakhirru sajidan, kemudian langsung beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi langsung bilang, "Ya Rabbi, hakada wa'adtani an la tuhriqa ummati fin nari." Ya Allah, demikianlah engkau berjanji kepada aku, bahwasanya engkau tidak akan membakar umatku di dalam neraka jahanam. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, engkau berjanji kepada aku bahwa engkau tidak akan apa? Membakar umat aku di dalam neraka api jahanam. Qala Allah Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ya Muhammadu qad kanu ansauka. Mereka semua telah apa? Melupakan engkau. Tuh. Wa taraku syari'ataka fid dunya. Mereka telah meninggalkan syariat engkau di alam dunia. Tuh. Jadi ahlun nar di neraka jahanam, mereka pertama melupakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua apa? Mereka meninggalkan ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Wa ana ursihimul yawma syafa'ataka alaihim. Kata Allah, saya lupakan kepada mereka hari ini syafaat engkau atas mereka semua. Allah lupain tuh. Karena mereka tadi pertama apa? Mereka pertama melupakan Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW di alam dunia. Allah lupain mereka tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada waktu ada di hari kiamat. Fashfa'il ana, ya Allah, sekarang berilah syafaat kepada mereka ya Allah. Fayushaffi'ullahu, maka Allah langsung memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad. Setelah itu bagaimana? Fayashfa'u fi jami'ihim, maka Nabi Muhammad berikan syafaat pada semua umatnya yang ada di neraka jahanam. Wa yukhrijuhum minan nari bi syafa'atihi, dan Nabi Muhammad mengeluarkan umat Nabi Muhammad dari mana? Dari api neraka jahanam dengan apa tadi? Dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah masuk, dengar suara ahli nar yang merupakan umat Nabi Muhammad, Nabi langsung tadi apa? Langsung lompat dari tempat tidurnya, naik buraq, kemudian langsung ke pinggir neraka jahanam, kemudian minta oleh baik-baik untuk apa tadi? Untuk mengeluarkan mereka semua dari ahli neraka, kemudian mereka langsung diminta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah keluarkan mereka semua. Wa yukhrijuhum minan nari bi syafa'atihi, dan Nabi Muhammad mengeluarkan ahli neraka yang umat Nabi Muhammad dari neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kayak begitu, luar biasa tuh. Wa yabqal kuffaru fiha, dan orang-orang kafir musyrikin masih tinggal di mana tuh? Neraka jahanam. Mereka nggak bakal keluar selama-lamanya tuh. Yang keluar hanya muslim dan muslimah yang merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal keluar selama ada iman di hati mereka, itu mereka akan keluar dari neraka jahanam. Fa inna dzalika, ketika itu yaquluna, maka mereka semua berkata, ya laitana kunna muslimin. Orang-orang kafir, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin mereka bilang, ya laitana kunna muslimin. Coba kami dah jadi orang apa? Orang muslim. Coba kami dulu di dunia menjadi orang muslim dan muslimah. Fa ukhrijna, maka kami pasti akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kama ukhrijus, bagaimana mereka semua umat Nabi Muhammad dikeluarkan dari neraka jahanam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah berfirman, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir mereka mengatakan, coba kami dulu di alam dunia menjadi muslim dan muslimah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء
تلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وترزقني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار إقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Besok aja sementara di rumahnya Bang Dor. Di peresmian itu peresmian gedung residen
Sementara doang kita ngaji biasa, nggak pakai macam-macam. Cuma baca ini, baca apa? Maulid nggak? Kita maulid 3 masalah aja nanti, insya Allah. Lalu itu kita makan, atau makan apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.